Nah, setelahnya, ya, perhatikan di sini, yang di dalam kurung itu akan kita pindahkan ke bawah, jadi 235, ya, 235, itu akan sama dengan berapa dikali 5 ditambah dengan berapa? Berapa dikali 5 ditambah dengan berapa? Hasilnya 235. Nah, ingat ya, ini contoh pertama, ya. Jika hasil akhirnya 0, maka kita tidak akan bisa melakukan, ya, multiplikatif inverse modulo N. Yang kedua, soal yang kedua, cari di sini 197 minus 1 mod 3000. Dalam kurung ya, 197-nya. Nah, dengan cara yang di atas, Ririn, coba ulangi. Berarti 3.000 itu kan sama dengan berapa dikali 197 ditambah dengan berapa? Oke, 197 ya, itu akan sama dengan berapa dikali 45 ditambah dengan berapa? Oke, silakan, Ririn. Hal yang sama, 45, ya itu akan sama dengan ya berapa dikali 17 ditambah dengan berapa? Oke, lanjutkan dengan cara yang sama sampai penambahnya itu 1, ya, jadi bukan 0. Oke, silakan kamu simpan, kamu share di grup, dan silakan yang ingin berpartisipasi setelah Ririn dipersilahkan. Di save ya Ririn ya, lalu diunggah ke grup untuk di-download oleh teman kamu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan.
Silakan ditunggu Ririnnya mengunggah. Sudah kamu unggah, Ririn? Sedang diunggah, Pak. Oke. Silakan itu diunduh. Ya, ya. Nah, coba di sini blank dia, Syafiq. Bisa kamu ini lagi? Kamu ulangi lagi ininya? Share screen-nya ya. Oke. Kamu pisahkan dengan menekan tombol sama dengan. Nah, lanjut di sini ya. Perhatikan, satu itu didapat dari operasi ya sebaris. Jadi silakan dicarikan satu dengan komputasi dari yang sebaris. Jadi satu sama dengan coba. Ya. Berapa kurang berapa gitu. Dari yang sebaris. Ya, perhatikan ininya ya. Kurungnya jangan lupa. Yang sebaris itu maksud Bapak, itu yang baris terakhir itu kan 6 sama dengan 1 dikali 5 dikurang 1. Nah, berapa sekarang 1 dari operasi yang sama? Nah, itu perhatikan tuh, 1 ya, dalam kurung 5. Kan, memang betul tadi di ruas kanan, 6 dikurang 1 dalam kurung 5. 1 sama dengan 6 dikurang 1 dalam kurung 5. Aduh, kamu sudah betul. Coba ulangi lagi. 1 sama dengan 6 dikurang 1 dalam kurung 5. Dikurang 1 dalam kurung 5. Ya, nah, coba selesaikan sampai 45. Silahkan, Sofik. Ya, pastikan kurung-kurungnya tidak ketinggalan ya.
Oke, 45. Terakhir. Oke, selesai. Batasi dengan sama dengan kembali di bawahnya, Syafiq. Nah, sekarang kamu perhatikan ya, nilai 1, ya, 6 dikurang 1 dalam kurung 5. Coba ketikan lagi. Ketikan ulang lagi. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, sekarang kamu ganti nilai 5 itu menjadi 11 dikurang 1 dikali 6. 1 sama dengannya itu dihapus saja dulu. Biar mudah. Oke, ulang. Oke, silakan disederhanakan. Di ini, apa, kamu perbesar jadi teman-teman kamu bisa lihat. Ya. Oke, sip. Coba dieksekusi. Nggak apa-apa, di sebelah kanannya aja kamu bikin. Apa hasil akhirnya, Syafiq? Oke, nah, sekarang perhatikan ya semuanya ya. Kita sengaja untuk memisahkan angka-angka yang di dalam kurung. Jadi angka-angka yang dalam kurung itu tidak bisa kamu eksekusikan secara langsung, ya. Jadi seharusnya hapus lagi sampai sebelum kurang itu. Terus, ya, hapus. Oke. Dikurang ya, 1 dalam kurung 11. Selanjutnya, ya, apa kira-kira? Minus 1 dikali minus 1 menjadi? Minus dikali minus. Nah, tambah. Tambah berapa? Nah, jangan lupa lagi, kurungnya berarti 1 dalam kurung 6. Nah, dari deretan itu ada yang bisa kamu sederhanakan lagi nggak? Nggak. Itu kan dalam kurung tadi. Kan 5 itu kan di dalam kurung kan ya. Kita ganti nilainya dengan 11 dikurang 1 dalam kurung 6. Makanya di dalam algoritma khusus multiplikatif ini tidak bisa kita sederhanakan. Jadi tetap 1 dalam kurung 11. Ya. Nah, ada yang bisa kita sederhanakan di sini? Yang lain ada yang bisa kasih pendapatnya? Nah, kalau kita lihat ya, dari Euler V function tadi, ya, 5 pangkat 1 itu akan sama dengan 5 kan ya? Betul kan ya? Tadi kan ya? Nah, kira-kira 1 ya, dalam kurung 6 itu bisa kita jadikan 6 nggak? Jadi berapa hasilnya sekarang? 1 ditambah 1 menjadi 1 tambah 1 berapa? Jadi 2 dalam kurung 6
Bikin tulis sama dengan di sebelahnya. Kan 2 dikurang dalam kurung 6, 2 dalam kurung 6 dikurang 1 dalam kurung 11. Nah, setelah 5 berarti 6. Nah, sekarang ya terakhir nih untuk Syafiq nih, tolong kamu ini masukkan nilai 6 ke dalam persamaan 2 dalam kurung 6 dikurang 1 dalam kurung 11 di bawahnya aja. Enter. 2 dalam kurung, masukkan nilai 6. 17 dikurang 111 dikurang 111. Nah, silakan disederhanakan. Perhatikan dengan ininya ya, kurungnya ya. Oke, jadi berapa kok? Kan Bapak bilang tadi, kalau di dalam kurung perkaliannya jangan langsung dikalikan. Berapa seharusnya? Kok 2 kali kok 2 dikali 1? Itu 2 dalam kurung 17. Berarti dikurang 2, dikurang 2, ya, dalam kurung 11, dikurang 1 dalam kurung 11. Sederhanakan. Oke, selesai untuk Syafiq, silakan di-save dan diunggah ke grup. Ya, makasih ya. Silakan yang lain yang ingin mencoba. Tolong diberitahukan atau diketikkan nanti bagi kamu yang secara volunteer itu coba ya untuk walaupun baik itu volunteer maupun paksawan sejak minggu kemarin itu di grup diketik ya siapa-siapa aja seperti yang hari ini Syafiq sama Ririn kayak gitu ya. Yang minggu kemarin Bapak lupa siapa ya? Itu ada Lola dan Wigo ya. Oke, silakan sudah diunggah oleh Syafiq dan diteruskan kembali oleh yang lainnya. Kita ada berapa nih? Kita ada 31 orang. Silakan.
Kita masih di tengah jalan ya. Jadi pastikan kamu di sini tahu bagaimana cara pendekatan daripada pengaplikasian multiplikatif inverse modulonya. Nah, kalau setelah UTS itu bakal diupayakan untuk pertemuan tatap muka dengan Pak Rifki dengan bahasan-bahasan materi yang mungkin perlu contoh ya. Jadi dalam kurikulum baru ini Keamanan Informasi 2 ya, Bapak sebagai ketua tim kurikulum itu memasukkan unsur soft skill di sini. Ya, jadi akan sangat mudah untuk mengidentifikasikan pada kamu semua, apakah kamu itu siap bekerja dalam tim nantinya pada saat bekerja atau tidak. Gitu. Ya, jadi tadi sudah ada Ririn dan Syafiq gitu. Dan Bapak lihat respons dari kelas ini terutama ya itu delay-nya sangat besar ya, dibandingkan dengan kelas yang 01. Jadi dipersilahkan kepada kamu semua nih, untuk volunteer. Bapak tunggu ya, Bapak tidak akan menunjuk kamu. Gitu. Izin share screen, Pak. Silakan, bisa. Oke, tadi Syafiq sudah melanjutkan sampai pada tingkatan 6. Silakan di sini Nisa lanjutkan. Cukup sampai ini ya, 17. Jadi 11 dan 17 saja cukup Nisa lanjutkan. Nanti Nisa unggah kembali di grup dan dilanjutkan oleh teman-teman kamu. Coba jangan didempet-dempetkan semuanya ya. Pastikan di sini kalau ujian nanti Bapak bisa melihat dengan jelas stepwise yang kamu lakukan. Jadi Nisa tolong contoh Syafiq di sini ya. Kasih spasi kayak gitu. Jadi kita jelas karena kita tidak menulis di papan tulis di sini, maka akan sangat sulit ya untuk melihat. Oke, terima kasih. Much better sekarang, ya, lebih baik, ya. Dan silakan di sini kamu sederhanakan.
Oke, sederhanakan kembali. Letakkan yang paling kecil itu di ruas sebelah kiri ya, bisa ya. Iya, Pak. Pak, sudah, Pak. Mana yang besar kira-kira dalam kurung 17 atau 45? Bisa. Yang lebih besar 45. antara ya. 45, Pak. Berarti yang lebih besar letakkan di ruas sebelah kanan. Jadi 8 17 dikurang 3 45. Oh, baik, Pak. Oke, terakhir entry nilai atau value dari 17. Sudah, kalau sudah berarti kamu ini ya, kamu unggah ke grup ya, bisa ya. Sudah, Ada Pak. masalah? Oke, sudah diunggah. Silakan yang lain ini volunteer yang selanjutnya. Sudah diunggah oleh Nisa ya, silakan. Silakan lanjutkan Bila.
Baik, Pak. Oke, sekarang masukkan nilai dari 17. Oke, sekarang silakan disederhanakan. Baik, Pak. Oke, ada yang bisa dikurangkan atau ditambahkan? Oke, terakhir masukkan nilai 45.
35 lalu dimasukkan nilai 45 yang terakhir. Berapa? 3.000 dikurang 15 dalam kurung 17. Oke, silakan disederhanakan. Bawah kurungnya berarti dalam kurung 3.000. Itu 15 itu 197 ya, bukan 17. Pak. Oke, sederhanakan. Mana yang bisa kita tambahkan di sini? Ini, Pak. Sudah, Pak. Oke, silahkan di ini. Kamu simpan, kamu unggah di grup, dan yang terakhir ini mengunduh ya. Terima kasih Salsa. Berikutnya siapa? Jangan lupa di ini ya, diunggah ke grup ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih ya.
silakan giliran selanjutnya untuk menyambut hasil pengeksekusian daripada Salsa. Tinggal satu step lagi ya di dalam membahas multiplikatif inverse modulo N ya. Gue nggak bisa itu PK itu soalnya dia setiap Jumat gue lah siap Jumat sampai jam 6 kuliah. Oke, yang terakhir di ini ya diselesaikan. Langsung saja, bagi kamu yang mungkin sudah pernah ya minggu kemarin berpartisipasi, tolong bikin 2 kali saja di setelah nama pribadinya. Silakan langsung di share screen tanpa harus raise hand. Nah, sekarang kita akan menambahkan mod 3000 setelah 35 ya. Dalam kurung 3000. Coba Denny diketikkan saja di atasnya mod 3000. Di sebelah 35 3000. Nah, coba perhatikan sekarang ada yang bisa kita sederhanakan. Yang 3000 mod 3000 ya Pak? Ya. Jadi apa? 0 Pak. Oke, silakan dituliskan supaya yang lain juga mengerti ya. Jadi gimana Pak buatnya? Langsung di bawah, baris di bawah. Buat 533 dulu Pak, apa langsung 0 Pak? Ya, buat dari awal.
Setelahnya apa? Tanda kurang. Nol, Pak. Betul. Nah, sekarang ya, oke, tekan enter. 533 197 mod 3000. Nah, untuk mendapatkan hasil akhirnya, kita kembali di sini menegatifkan 197, ya. Jadi 197 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 197 minus pangkat minus 1. Pangkat minus 1, oke. Mod 3000. Kembali ini, ya betul. Mod 3000 sama dengan berapa nilai akhirnya? Ingat ya Denia, kita hanya memisahkan ruas 533. Silakan diketik. Sebentar, Pak. Kita mungkin agak memakai waktu pertemuan di 6 ini agak sedikit lama ya. Ya sudah, silakan diketikkan 533. Ini langsung hasil akhirnya, Pak. Kita kan cuma memindahkan ruas aja, berarti nilai akhirnya multiplikatif inverse modulo daripada 197 pangkat minus 1 mod 3000 adalah 533. 533. Oke, silakan di save. Sebentar, saya ada telepon.
Oke, maaf ya, tadi ada panggilan telepon dari Bu Tati. Kita lanjutkan kuliah kita. Bapak, informasikan kepada kamu semua, kita agak meresumekan sedikit ya seluruh pertemuan kita dalam satu ini. Jadi agak terpakai waktunya. Nah, berikut adalah deskriptif. Jadi Lagrange theorem ini adalah pendekatan matematika yang bisa kita pakai di dalam matematika kriptografi, tetapi Bapak memutuskan dengan tim Pak Rifki itu tidak memasukkan ini teorema ini ke dalam pembahasan kita. Kita tiba ke finite fields atau Galois fields ya. Finite fields ini digunakan pada saat kita mengimplementasikan dial block chipper, ya, merupakan stream chipper berdasarkan sebuah linear feedback shift register dan kurva eliptik. Batasan kita pada kamar informasi 2 ini memang kurva eliptik, tapi mungkin Bapak pribadi minggu depan mungkin agak berhalangan di sini pada pertemuan 7, jadi kita melakukan asinkronus untuk pertemuan 7 ya, dan sedikit alokasi waktunya kita coba untuk dialokasikan pada pertemuan sekarang. Nah, sebuah finite field ini adalah field dengan keterurutan finite field ya, jadi jumlah daripada elemen yang juga dinamakan dengan sebuah Galois ya. Jadi Galois ini berdasarkan atau berasal dari istilah Prancis Galois field. Nah, keterurutan daripada finite fields itu ya selalu sebuah bilangan prima atau pangkat daripada sebuah bilangan prima. Nah, untuk masing-masing pangkat prima ya akan ada satu yang biasanya hanya direpresentasikan hanya pasti ada satu ya yang bermakna ya, akan ada satu sampai kepada sebuah isomorphism ya, finite field GFPN yang sering akan kita simbolisasikan sebagai F ya daripada field ya FPN di dalam penggunaan saat ini. Nah, seperti halnya grup dan ring pada field juga mengenal adanya penambahan. Nah, berikut dicontohkan operasi penambahan pada finite field. Ada 1 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 5 dan X pangkat 8. Itu kita harus menyusun sesuai dengan keteraturannya. Ya, jadi pada ruas kiri itu dimulai dengan bilangan yang paling kecil sampai ruas kanan itu adalah bilangan yang terbesar. Ya, power of a prime ya katanya tadi ya. Jadi 1 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ya ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 8 dijumlahkan menjadi 1 ditambah 2X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 8 ya. Kita akan memakai pendekatan modulus algoritma 2 mod 2 ya. Jadi mod 2 mod 2 ya akan sama dengan 0, maka di sini hasil akhirnya adalah 1 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 8 atau power of a prime. Begitu pula pada perkalian ya. Perhatikan di sini kita akan melakukan operasinya 1 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 dikali X pangkat 5 ditambah X pangkat 8 akan menjadi ya X pangkat 5 ya ditambah X pangkat 10, jadi X pangkat 5 dikali X pangkat 5 itu akan pada hasil akhirnya menjumlahkan ya pangkatnya menjadi X pangkat 10 ditambah ya X pangkat 11 yang merupakan hasil penjumlahan dari 6 tambah 5 ditambah X pangkat 8 ditambah X pangkat 13 dan 14. Ya, jadi hasil akhirnya adalah
X pangkat 5 ditambah X8 tambah X10 tambah X13 ditambah X14. Berikut adalah properti daripada field. Jadi semua elemen daripada F membentuk sebuah kelompok penambahan atau aditif ya dengan operasi grup penjumlahan ya aditif dengan elemen netralnya adalah 0 atau 0. Yang kedua, semua elemen daripada F kecuali 0 itu membentuk sebuah multiplikatif dengan operasi grup X dengan elemen netral 1. Dan pada saat dua kelompok operasi itu bercampur ya, antara penambahan dan perkalian, terjadi adanya hukum distributif. Contohnya, untuk semua elemen A, B, dan C pada field, ya, itu akan memenuhi hukum distribusi A dikali B tambah C itu akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Berikut Bapak akan memberikan sebuah ulasan video terkait finite fields. Galois and has the name Galois field. The abbreviation is GF. GFP is basically representing a prime number, and it is said that the order of the finite field must be a power of the prime number. Therefore, GFP raised to the power n is the general field. When n equals to 1, we get Galois field of prime numbers, and when n is greater than 1, then it is Galois field of p raised to the power n. And we will see that the structure of both these are quite different. So we will start with GF, or the Galois field of the prime numbers, and this is equivalent to the ZP integers that we saw in the previous lecture, which has got the values from 0 to p minus 1. And if we look at the example of the GF2, 2 is a prime number, so the Galois field is equivalent to the field of ZP over the operations of addition and multiplication. So if we take the truth table, and we'll find out that with respect to the operation plus, the values that we have is 0 and 1 and 0 and 1 over here. So 0 plus 0 gives 0 and 1 plus 1 gives 0. So you will find that in the Galois field of this prime number, you will get the additive inverses, and these inverses are represented by the identity element 0. 0 plus 1 will give you 1, and 1 plus 0 will give you 1 as a result. And you will find that these tables look quite similar to the XOR operation. The multiplication table, 0, 0 results in a 0, 0, 1 also results in 0, and 1, 0 results in 0, 1, 1 results in 1. And you will find that this resembles quite a lot to the AND table that we have. So the multiplication operation is AND mostly, and addition is the XOR operation. And if we check the inverse, then inverse of 0 in additive operation is 0. The inverse of 1 is 1, because we are getting the additive identity that is 0 in case of 0, 0 and 1, 1. And the multiplicative inverse of 0 is not possible, because it is a field, and field clearly says that the identity element of the first operation cannot have the inverse in the second operation. Therefore, this 0 cannot have the multiplicative inverse. 1 has got the multiplicative inverse, and that is itself. So this is the most simplistic Galois field that we can have. Now, if you check the Galois field of 7, you will find that the modular tables of the Z7 domain over the operation plus and multiplication will be same. Galois field 7 says that 0 plus 0 is equals to 0, 0 plus 1 equals to 1, so on and so forth. So 0 is the inverse of 0.
1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 1 plus 3 is 4, and up till the last, if you see, it will be 1 plus 6, that is 7. 7 mod 7 because it is a 7 domain. So the additive inverse of 1 is 6, additive inverse of 2 is 5, so on and so forth. And you will find that all the elements have got the additive inverses, right? And therefore, it fulfills the requirement of the abelian group. In multiplication, if we check, then 0 cannot have the multiplicative inverse because of the condition of the field. 1 has got the multiplicative inverse as 1, 2 has got the multiplicative inverse as 4, and the calculation is also simple, that 2 cross 3 is equals to 6, 6 mod 7 is 6, 2 cross 6 equals to 12, and 12 mod 7 is equals to 5. So you simply perform the mod 7 operation and you will get these tables. If you look at this table, this represents the additive inverse and the multiplicative inverse of the values. So the additive inverse is 0 and the multiplicative inverse of 0 is not possible. For 1 it is 6. You can check from these tables and fill this out. So far the discussion is okay because we are talking about the prime numbers, and for prime numbers the Galois field and Z7 domain are same. Because in the previous lecture we said that ZP is a field, but Zn is not a field, it is a commutative ring, right? N means instead of P we can have any other value. If we are having any other value and that value is 8, so Z8 is basically what? If we again create the modular table for the Z8 operator over addition and multiplication, we will find that in additive all the values have got their inverses, which are represented by the highlighted cell over here. So 1 inverse is 7, 2's inverse is 6, so on and so forth. How? Because 2 plus 6 equals to 8, 8 mod 8 is equals to 0. Therefore, every value has got its inverse. In multiplication, you will find that not all values have got the inverses because the even numbers cannot have their inverses, and we have already discussed about this in great details in the previous lectures. So all the values do not have the multiplicative inverse. Therefore, we can say that the multiplicative inverse property, which is one of the requirements of the field, is not fulfilled. So Z8 can be a commutative ring, but it cannot be a field. And in the previous lecture, we have said that we want to have fields in order to work in the cryptography, right? Therefore, there is a problem. Second problem is that if you see the distribution of the elements, you will find that in additive matrix, each number is evenly distributed, but the frequency of the elements is not evenly distributed in the multiplicative matrix. The element 1 is occurring 4 times, the 2 is occurring 8 times, then 3 is occurring 4 times, 4 is occurring 12 times, so on and so forth. So because of this uneven distribution of frequencies, any cryptanalyst, one can easily guess that the probability of occurring of 4s is quite high as compared to the probability of occurring of 1, 3, 5, and 7. And in order to hide such frequency informations, one of the aim of ours is that every element should be uniformly distributed as in the case of the addition matrix over here, right? Secondly, we also want that all the values of our set should have a multiplicative inverse as well, right? So these two are the basic requirement that we have. Now, why do we need Galois field and how does it offer us a solution? So we need to perform all the basic operations. So we need to have a field. That's what we had established previously. The problem is that if we are going for a 3-bit representation, for example, then we are generating values from 0 to 7, right? So these are 8 values. So these 8 values will be the Z8 domain. Z8 domain is a commutative ring. If you are talking about 8 bits, then we are talking about Z256 domain, right? And you will find that always we will be getting an even number over here, and these even numbers cannot be prime numbers. Since they are not the prime numbers, they cannot be represented by ZP. If they are not represented by ZP, that means they cannot be field, and all these numbers are basically commutative rings. And ring do not support the division operation for all the values. So one of the solution is
that if we are opting for a 3-bit domain, so instead of going for Z8, we can take the largest prime number and we can say that, okay, we will go for Z7. So 7 is a prime number and therefore Z7 is a field. Similarly, in case of 8 bits, we have 256 options from 0 to 255. So we can say that we can go for the largest prime number, which is 251 within this domain, and therefore Z251 could be taken as our domain because then it will be a field. But if we do so, then what about the values from 251 to 255? They will go wasted, right? And therefore this will lead to the inefficiencies. We do not want to go for such an approach as a solution. So the better solution is to go for 2 raised to the power n Galois field. Now this 2 raised to the power n Galois field, if you see, can also be written as Galois field of p raised to the power n order. Why? Because 2 is a prime number and to the power n is basically synonymous to p raised to the power n. If we look at the table of Galois field of 2 raised to the power 3, so it is also generating 8 values through 3-bit representation, and you will see that all the 8 values are generated from 0 to 7 in both the sides. Therefore, number of elements are same, but you will notice that there is a slight change in the matrix. You have got inverse for all the values in the addition matrix, and you have got multiplicative inverse for all the values as well. You have got a multiplicative inverse for 1, for 2, 3, 4, 5, 6, and 7. All the values. For 0, we cannot have, right? So Galois field is somehow doing away the problem that we had with the Z8 domain. So in Z8 domain, we were not having the multiplicative inverse of all the values. In Galois field 2 raised to the power 8, we are getting the inverse of multiplicative inverse for all the values. Secondly, if we look at the frequency, then you will find that 1 is occurring 7 times, and similarly 2 is also occurring 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 times. So all the elements are occurring equal number of times. Therefore, the uneven frequency distribution problem has also been taken care of in the Galois field. But the calculation of the values is a bit different. It is not simple addition and multiplication, because if you look here, so 3 plus 5 is equals to 8, and 8 mod 8 should have resulted in a 0, but it results in a 6. So the way it is calculated is a bit different, and for that we need to understand the polynomial arithmetic. Another thing that is important over here is that if you look at the inverse values, so the inverse for 0 is 0, additive inverse. The additive inverse for 1 is 1, 2 is 2, and thereby we can say that the minus a is equals to a. Therefore, any number when represented as minus 2, it is equivalent to writing plus 2, right, in Galois field only. And we will be using this, so just keep that in mind. So in modular arithmetic, if you have got any bit stream, and I have taken an 8-bit number, which is 100, 10101. So in general, when you convert this binary into the decimal, you start by multiplying it with 2 raised to the power 0, then 2 raised to the power 1, 2, and 3, and 4. Similarly, you can have x values over here. So x0, x1, x2, x3, x4 up till x7, right? And with respect to x0, you had got a 1, so 1 x0, 0 x1. So this is nullified, then x square, then this is nullified because of a 0, and similarly you will get the values like x0 plus x square plus x to the power 4 plus x to the power 7, right? And this x to the power 0 is basically 1, therefore it can be written as x to the power 7, x to the power 4 plus x to the power 2 plus 1. So this equation or polynomial equation has been derived from the 8-bit input stream. Similarly, if we have got 8 bits like 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. So the polynomial notation for this is x to the power 6, 5, 3, 1, right? So this is how we generate the polynomial notation for the binaries that we have. If we
check the polynomial notation for the values that have been generated in the Galois field 2 raised to the power 3 in the previous slide, then we'll find that 0, 0, 0 can be represented by 0. Why? Because if I'm writing 0, 0, 0, so this 0 gets multiplied to x to the power 0, x to the power 1 and x to the power 2, and all multiplied by 0 will result in a 0. Here x naught is multiplied by 1 and x to the power 0 is 1, so it results in 1. Here you have got x to the power 1 multiplied by 1, so you get x. Here you have x naught plus x, then here you have x naught, x1 and x2, so x to the power 2, as a result x square, and similarly x square plus 1, x square plus x, and x square plus x plus 1, right? For GF 2 raised to the power n in general, the order of the polynomial will never exceed n minus 1. As you can see from the example, that if I'm talking about 2 raised to the power 3 Galois field, then the maximum degree that can go for the polynomial notation is 2, which is actually 3 minus 1. Therefore, never in the Galois field polynomial notation you can have an order that exceeds n minus 1. The maximum is n minus 1. If in some cases, if you are like multiplying two polynomials, there are chances that the power or the order of this x exceeds n minus 1. And if that is the case, then you have to perform the mod operation by an irreducible polynomial, right? And this irreducible polynomial has to be having the highest order equal to n. In this example, it should be 3. So the irreducible polynomial for order 3 is x to the power 3 plus x plus 1. Why is it called as irreducible polynomial? Because you cannot represent them as a product of two different polynomials. So you have to perform the mod operation when the polynomial notation exceeds the order of n. And we'll see how to perform such operations. So operations on the modular polynomial arithmetic, and again I'm taking the example from 2 raised to the power 3 domain. If I'm saying that my one of the functions is x square plus x plus 1, so this basically represents what? 1, 1, 1, that is 7. Gx is equals to x square plus 1. So this represents what? This represents 1, 0, 1, that is 5. You can refer to my previous slides. And since it is a Galois field of order 3, so we need to have a modulus domain as well with the irreducible polynomial, which is again of the order x to the power 3 plus x plus 1. So if you want to add fx plus gx, then fx is replaced by the equation x square plus x plus 1 and gx by the x square plus 1. And here you will see that the terms, if they are repeating with the plus sign, like x square is repeating over here, so this basically evaluates to 0 because this is the addition operation, and we saw in the Galois field matrix that the inverse of the number is itself, right? Therefore, when x square and x square, so they act as inverse of each other, and therefore they result in a 0. So x square and x square results in a 0, 1 and 1 results in a 0. So this is equivalent to x. All right. Other way to think about is the XOR operation. In XOR also, when you have got the input of the same kind, that is 1 XOR 1 results in a 0, 0 XOR 0 results in a 0. Similarly, x square XOR x square results in a 0. All right. If you want to do the multiplication, then fx cross gx is equals to x square plus x plus 1 cross x square plus 1. And when you multiply x square to the x square plus x plus 1, and you get x to the power 4 plus x cube plus x square plus 1 into this fx, that is x square plus x plus 1. And here you will find that the x square and x square are same, therefore they evaluate to 0. And the result is x to the power 4, x to the power 3 plus x plus 1. Now you will notice that you are getting an polynomial notation of the order that is more than n minus 1, and the value of n is 3. Here it is 4. Therefore, a mod operation has to be performed. For mod operation, the resultant
is x to the power 4 plus x cube plus x plus 1 mod with the mx value of the irreducible polynomial, that is x cube plus x plus 1. Oke, itu adalah cuplikan terkait pemaparan Galois field ya, dan hasil daripada operasi yang tadi akan Bapak jelaskan via slide. Nah, tadi mungkin contohnya agak sedikit berbeda ya di sini, di mana x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 ya ditambah x itu dibagi ya. Karena apa? Karena x pangkat 5 itu melebihi daripada irreducible polynomial. Maka itu akan dilakukan operasi mod dengan ya x pangkat 3 ditambah x ditambah dengan 1. Nah, sekarang perhatikan untuk baris yang pertama saja, fokus ya. Untuk menyamaratakan kekuatan daripada atau kelipatan daripada ini x pangkat 5, maka x pangkat 3 itu dikalikan ya dengan x pangkat 2 ya. Jadi x pangkat 3 itu akan berubah menjadi x pangkat 5. Selanjutnya x ya itu juga ditambah dengan 2. Jadi x ditambah x pangkat 2 itu akan menjadi x pangkat 3. Dan 1 ya, 1 juga ditambah x pangkat 2 itu akan menjadi x pangkat 2. Nah, sekarang kita akan akumulasikan ya. 2x pangkat 5 itu akan sama dengan 2 mod 2. Jadi akan habis ya. Sisa x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ya. 2x pangkat 2 juga akan 0 ya ditambah dengan x. Nah, perhatikan lagi, x pangkat 4 itu masih di atas irreducible polynomial. Nah, x pangkat 3 ditambah x pangkat 1 ditambah 1 itu akan perlu untuk menambahkan lagi kekuatannya. Ya. Jadi x pangkat 3 ditambah x pangkat 1 menjadi x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 yang merupakan hasil penambahan daripada x ditambah dengan x ya, dan 1 ditambah dengan x itu akan menjadi x. Nah, 2x pangkat 4 akan habis, ditambah x pangkat 3, ditambah x pangkat 2, ditambah 2x ya, habis. Nah, x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ya, masih setara dengan irreducible polynomial. Akan dilakukan pengurangan lagi ya, x pangkat 3 ditambah x ditambah 1 ya. Maka hasil akhirnya adalah menjadi x pangkat 2 ditambah x ditambah dengan 1. Nah, dalam field ini akan ada ya seperti yang dijelaskan pada operasi penambahan tadi, 7 non-zero element ya. Dinamakan dengan 1 A tambah 1, A pangkat 2, A2 pangkat tambah 1, A pangkat 2 tambah A, dan A pangkat 2 ditambah A ditambah 1. Nah, di mana A itu adalah sebuah akar daripada X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Kita lihat A itu adalah merupakan sebuah elemen primitif di dalam ya finite fields 2 pangkat 3, karena A1 akan sama dengan A ya. A2 itu akan sama dengan A2 sampai kepada A7 itu akan sama dengan 1. Nah, perhatikan bahwasanya untuk ya sebuah bilangan prima P, hal ini bermakna bahwasanya integer modulo A itu telah atau juga mempunyai sebuah elemen primitif ya. Karena ya himpunan P ya atau Z/PZ itu adalah FP itu merupakan sebuah finite fields. Terakhir itu adalah Chinese Remainder Theorem. Ya, untuk Chinese Remainder Theorem ini akan Bapak lakukan pendekatan lewat tugas pribadi. Silakan dicek
grup, baik itu pada MS Teams dan grup WhatsApp. Oke, silakan bagi ada yang ingin bertanya. Ya. Silakan diberitahukan pada Bapak via chat ya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Untuk Oke, terima kasih atas waktu dari Anda semua. Kita juga sebelumnya juga ada kuliah juga. Kita bertemu UTS dan best of luck to you and from me as well in the future, for your future endeavors. Mungkin saja pada bimbingan TA kamu mungkin belum ketemu dengan Bapak dan akan diasuh oleh Bapak Ibu dosen yang lain. Pada akhir perkuliahan ini Bapak ingin minta maaf kepada kamu semua jika ada kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.